Yun o. Sir, hold up to sir. Naku, ambulansya. Wag yan, Bal. Tangina mo. Madam, wala ba diyang ano, tawag dito, ng medkit na expired? Ano lang po? Magano? Ano yun? Oo, ano yun? Madam. Wala pa lang. Madam. Taas ka, boy. Taas ka na, madam. Ano po, itaas lang yung kamay. Madam, hold up to. Ayan, POV para nga maganda POV nyo eh. Bakit nyo naman napihan? Marunong mag-RP.